the Lord. God, open your eyes to see him as he is. And I'm telling you, I have never found anybody who can love me just like Jesus. I'm telling you what God is impressed with. God is impressed with the worshippers who will worship the Lord with all their heart. The gold begins to shine. Somebody read this verse, Conin, or verse Vaslo Anitanga Gomong Zasli. What is the meaning of refiner's fire? So the Eka Shetiagir Kelet Ani Shetiak Vitsale. This person was silver top refined kotalo. So taka Vitsale. To Koshipashin Tuje silver purify kota. He says, I start this fire and I sit in front of that fire with this piece of silver. Now get that I sit in front. So the fire is very hot. Okay, and I'm watching. To apoitos rautan chenna ye hot sata ghorom sata ten hot kotta tenna. I control this fire, and so when it is time, I put off the fire. Onzana ten abon kutta ozo. Do you understand? Okay, and so this woman is asking him, "Kenna tuka gomta o process to zakabar zalomon? How do you know it's over?" He says, listen carefully. He says, when I see my face reflected in that metal, in that gold or that silver, jenna mozo rukkar makatya bangracha tukdyan disti potta tenna auzana ki process complete moon. Come on, people. Hallelujah. Do you get it? Do you get it? Mushamogar paapune no jenna jesu yeta. We know this is the word, and the word is Jesus. Jesus sauna sa utor. Jesus sauna sa sobd, zo sobd aslo, orambak town, zo sobd munisalo, eyes was sobd tuja bitorieta. Hallelujah. Jivitsun kalonia sa jita ka sota tancha bitor tancha mondiran or sobd yeta. Jesus comes inside of you. He doesn't first work on the outside. He comes on the inside, and when he comes on the inside, he starts working on the outside. Hallelujah. Ta tuje bitorieta. And when he comes, he is fire. Hallelujah. Many times we say, fire on you. And you feel something. When I'm speaking the word, you feel something. What happened? What happened? When I said, I feel the fire, what happened? Your hand began to go up. You start to shake. I start to move. What happened? The fire. What's the fire? You feel it inside. What the fire has come to do. Suddenly we begin to shake when the word of the Lord comes inside, when the impartation of the Holy Spirit comes in our spirit. Our flesh begins to move. We go out of control. Somebody's hands begin to move. Somebody's legs begin to move. Somebody start jumping, dancing. Some people fall to the ground. The fire of God. It is not given for you. It is not given for you that you can come to a retreat and have a thrill. Feel good. It's not about feeling. The fire has come to give you the strength. The fire has come to give you the strength. Hallelujah. Jesus is the word of God, and the word of God is life. And when this word comes inside you, he comes with holy fire. He is called the refiner's fire. And what the Lord does is he will allow fire in your life. Now I tell you, what is this fire? What is this fire? You know, to purify means to make clean, but to purge means to hurt and clean. King David said, purge me. Makani tolkor, makanir molkor. See, in Malachi chapter 3, we see verse 3 there. See, it says, the continuation of verse 2, it says, "To sheticha aktya ani modwala cha khara sarko." You know, they use soda khar. You know, they use that. The laundry people use that. You use something, right? What is that called? Soda khar. Okay.
Washing soda, okay, sit in car, okay. Washing soda, they use that, okay. What it does, it bleaches the clothes and make it clean, okay. Khota kadpak, or soda car use kotat, right. Laundry people use that. कित्याक तुज्या कापडाचेर जेन्ना खोतां पडटा तेन्ना हे सोडा वॉशिंग सोडा घालता रायट वॉशिंग सोडा सो ते खोतां काडटा सो देवाचें उतर म्हणटा शेटयाच्या आकट्या भाशेन जेजू येता आनीक या you know, this washing soda, or it is called Fuller's soap or the launderer's soap. The person who's doing laundry uses this thing in your clothes. तुझ्या कपड्यांतली खोतां काडचे खातीर. What did we read in Ephesians 1:4? That Jesus is coming back for a bride which is holy and without blame. Okay? पवित्र आनी कसलेंच खोत नासलोली ही पवित्र सभा जावच्याक जेजू ख्रिस्त येता. Come on, listen to me, my dear people. This is not about the earthly thing we are talking about. ह्या संवसारांत तूं थोडे दीस आसतलें. But God is preparing you through His word to enter the heavenly city to receive eternal life. This is about eternity, what we are speaking over here. This is not just about the earth. This is not just about the earth. या संसाराचीच गजाल करिना. This is about something that is going to happen to you after you die. तो मेल्या उपरांत तुका खूंय वतले. Hallelujah. कितलो वालो रास्ता आमचे ये कुडीक. What is the value of this body? You know, आयज तुका तुज्या नांवान उलयतलें पूण तुजें मरण जाता तेन्ना कितें म्हणटा तुका? ओके? मरण जाल्या उपरांत आनी काशवान घातल्या उपरांत कितें म्हणटा? Bring the body here, put the body there, take the body there, put the body in the grave. You are just a body. They don't call you by the name. मोडे आंगाड, मोडे थिंवर, मोडे थिंगावर, मोड्याक गाल भितर, मोड्याची गाल माती, मोडे पुल्ले. तूं मेल्या उपरांत तुजो व्हॅल्यू फकत एक बॉडी जाता. सो आमच्या ह्या संसारी जिवीत आमचे कितें वालोर ह्या संसारी जिविताचो जोरी तोर आमच्या ह्या आत्म्यांक आमी बरयना आनी ह्या आत्म्याची आमी तयारी करिना जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यान वचपाक कित्याक आमी मेल्या उपरांत आमकां एक जागो आसा आनी आमी उगडास धरूंक जाय ह्या जाग्यार आमी वचूंक जाय. सो हाव आर यू गोइंग टू गो इफ यू आर नॉट मेड होली? देव तुका पवित्र करूंक सोदता कित्याक तो जागो पवित्र. आय टोल्ड यू गॉड इज होली, हिज एंजल्स आर होली, द प्लेस वेर ही ड्वेल्स इज अ होली ड्वेलिंग प्लेस. God said He's going to speak to His people from the most holy place. Hallelujah. He's the Holy Ghost. Heaven is holy. सगलो वेल सर्गीचे आज बोडवे म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र. सगलो वेल त्या जाग्यार सगळे पवित्रपण आसा आनी ह्या पवित्र जाग्याचेर एक खत घालून हांगा वचतना आमकां उपकारची ना. That's why जेजू जेन्ना येता हे लॉन्डरीन यूज करता तसलो सभा भाशेन and that शेटयाच्या आकट्या भाशेन. You know what he does? He takes you in his hand and he allows the fire to become hot. This fire is not a wild fire. This fire that God gives is not a fire that is striking the jungle sometimes, you know. Zaite forest fires जाता, you know, you start a fire, you cannot control it. वयसान हेलिकॉप्टरां वयता आनी वयसान त्या उज्याचेर उदक घालून तो उजो पालोवंक सोदता. That's not that kind of a fire. This fire is not that fire that catches a building, you got to bring the fire brigade. Oslo uzonuto. It is a controlled fire. It is controlled. The temperature is controlled by the hand of Almighty God. Do you understand? That temperature is controlled. पण जेन्ना तू या उशान भितर सोदता, जेन्ना तुजी ही परीक्षा जाता, इतले आय आमकां जाता आनी त्या वक्तार आमी विसरता आमचें हें जिवीत देवाच्या हातान आसा. He is holding us in His hand. Hallelujah. Hallelujah. He is holding us in His hand and the fire is hot. आनी खोतता तेन्ना तुका अशें दिसता की म्हाका जिवीत नाका. And so many times we felt that I want to die. कितले पावटी आमकां दिसता म्हाका मरूंक जाय. I want to die. I don't want to stay in this world. I want to give up on everything. I want to close down everything, shut down everything. I just want to die. कितल्या जाणांच्या मनान असली चिंतना येता जेन्ना उजो चड गरम जाता तेन्ना हे गरमेन आमकां रावपाक जायना, आमकां सोंसूंक जायना. The fire. कसलो म्हण उसो आमच्या जिवितान येता. When the word comes inside of you, He prepares you for this kind of things. जे situation तुझ्या घरान जाता, you know, when they start to say things to you. I was talking to you about purging. You know, purging means harshly, to cut something harshly, to clean something harshly. Okay? Not, you know, sometimes आमी कापडां घालतात फुकट आमचे बालदेनी. Okay? Delicate कापडां आमी हातीन धुता. चड काय ना तेका. चड मेव काय ना तेका. एकदांच घातला सो बेश्टें बालदेन काडून आमी जेंटली वॉश करता, रायट? पूण थोड्याच्या शेटान फाटल्या कॉलराक कितलें आसता.
मेव आसता न्हू फाटल्या कॉलराक मेनी पीपल हॅव दॅट or we have it behind us, we have it on our sleeves, we have it for our salwars, okay, wherever there is dirt सगल्याक मेव लागता न्हू. सो आमी कितें करता ब्रश घेता आनी ते काच 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 हार्शली धुता न्हू ते कपडाक मातशें जाता आय 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 जाता. आनी तशेंच भाशेन जेजू करता जायते पावटी जेन्ना आमचे भितरलें खतूर सुबेस आसा जाल्यार मातशें ते आय 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 सुबेस जातलें आनी नाका 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 म्हणोंक जातलें. कित्याक देवा तूं म्हाका अशें सोसूंक दिताय अशें आमी म्हणटलें. पूण म्हज्या मोगाल बाबडे आमी विसरता की देव आमच्या जिवितान आमकां पवित्र करूंक आयला आनी असलें सगळें तुज्या जिवितान ना जालेलें जाल्यार तूं आयज हें जिवीत आयच्या दिसा पळोवंक पावचें नासलें आनी हें उतर तूं आयकूंक पावचें नासलें. Hallelujah. But God has made you hungry for the word. Sometimes a boyfriend may leave a girlfriend and she is devastated. अशें दिसता की आतां हांव कितें करतलें, ताणें म्हाका सोडलें, आतां हांव कितें करतलें. आनी तो थोड्या तेंपान मातसो थोडो तेंप जातकूच ते एक डिसिजन घेता की म्हजें जिवीत आतां हांव नितळ दवरता. जें म्हजें आदलें जिवीत आसलें तसलें हांव आतां जिवीत करिना. When things happen in your life, you begin to make some decisions. When wrong things happen, you decide to live right. Amen. Okay? केन्ना कितें वायट जाता आमच्या जिवितान आमी चिंता की ओके हें वायट आमी सोडटले आनी आमी बरें करतले. When the fire comes in our lives, it becomes too hot. We start making good decisions in our life. Why? Because the word of God is giving us the strength. Hallelujah. जायत्या जाणांच्या जिवितान तुमच्या भितर जें कितें जाता ह्या दिसा जी तुजी परिस्थिती आसा, the fire is very hot, but greater is the fire that is in you, that has come inside you with the word of God. ह्या उतरा उदेशी जे तुज्या काळजान आयज आयला, that fire, my God, is greater. ह्या उतराची गोटाय तुजे भितर आसा. And this strength, पवित्र उजो जो देवाचो आसा तुजे भितर, जे तुज्या जिवितान परिस्थिती आसा ताचे वयर तुजे पावल दवरून तूं चलोंक तुका हो देव शिकयतलो. तो शेटयाचे आगते, he is the refiner's fire. He has come to clean you and he has come to purge you. But the very thing that God wants to do in our life, we don't want. We don't want people to say bad things about us. आमकां नाका की कोणेन आमचें नांव पिड्ड्यार केलेलें, आमकां नाका की हे सगळें आमच्या जिवितान वायट जालोलें. We say, देवा हें म्हाका कित्याक धाडला, कित्याक धाडला. The answer is here. He is the refiner's fire and is cleansing you. जितले पावटी हो उजो जाता तुजे भितर जें मेळेपण आसा तें उक्तें जाता. तुकाच दिसती पडटा जेजू हांव कितलें वायट, हांव कितली नश्टी, हें म्हजें चिंतप कितलें होलकें जालें, इतलें पोलकें जालें. सो ह्या तुज्या उतरान आयज म्हाका सुदारप मेवलें. आयज हें पातोक हांव सोडून दिता कित्याक आयज म्हाका कळ्ळें की हांव चुकलें म्हूण. Do you understand? ओस तर उजो आमच्या जिवितान नासलो जाल्यार आयज तुजें काळीज मोव जालां अशें जावचें नासलें. तुज्या घरांतल्यो वस्तू ज्यो जातात, the situation is very harsh sometimes. People are very harsh with you. They're very rude to you. They kick you. When you do good to them, they kick you. तांकां तूं बरें कोत्ता, but they are kicking you. म्हटलां केन्ना तुवें कितलें बरें केलें तांकां, म्हजेरूच खोंट पडटा. देवाचो हुकूम नासतना एक पान भायलें हाडचें ना, कांयच जावचें ना. देव ह्या तुज्या जिवितान he allows it and he permits it. He is called the refiner's fire. Ephesians chapter 5 verse 27. Ephesians 5 verse 27. पवित्र सोबेक सुंदर सोबीत करून ताणेन तिका आपणा मुखार उबी केली. खोत नासलोली, मिरी नासलोली, कसलीच खोड नासलोली, पवित्र आनी निश्कळंक ताणेन तिका केली. कोणेन केली? कोणेन केली पवित्र सोबेक नितोळ? कोणेन केली? जेसून केली. कशी केली? आपल्या रोगतान केली. हालेलुया. Means what? आयज देव आमच्या जिवितान वावुरता. He wants to clean you. Why? Because he loves you.
So the Bible says, for whom the Lord loves, He is correcting. जांचो देव मोग कोता तांकां तो झुपाटी दिता. हालेलुया. जोरी तर आमी चुकल्या जाल्यार आमची आवय बापूय आमचेर बोडी मारताली तेन्नाच की आमकां कळमतालें की आमी चुकल्या म्हणून. आमेन. आनी तुजो देव कितलो बरो जेन्ना तूं आनी हांव चुकता तेन्ना आमकां आपल्या उतरांत सावन देव आपली झुपाटी दिता. वो आमच्या घराची परिस्थिती आमच्या जिवितान अलाव करता, हुकूम घालता आमच्या जिवितान की अशें जावं दी म्हूण. In Job 23 verse 10, Job says these words. He says, when he has tried me, जेन्ना म्हजी परीक्षा जातली तेन्ना हांव भांगरा परस सुंदर सोबीत जातलो. निर्मळ जातलो भांगरा परस. Hallelujah. I'm going to become as pure as gold. And God's word says that He is purifying us as silver and with gold. Sorry, I was reading Malachi chapter 3. Malachi chapter 3, I'll just read that. तो शेटीच्या आखट्या आनी मोडवलाच्या करा सारको जातलो. रुपे नितोल आनी निर्बेल करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतां धुवांक तो निर्मूळ करतलो आनी तांकां भांगरा आनी रुपया वरी निर्बेल करतलो आनी अशें ती प्रामाणीकपणान आपली दाणां सोरेस्पोराक भेटयतलीं. आयज जायतीं जाणां आपली दाणां सोरेस्पोराक दिवंक सोदतात. जायते योद्न ते देवाक दिवंक सोदतात. मेनी सॅक्रिफायसीस यू वॉन्ट टू गिव एंड मेनी थिंग्स. थोडीं जाणां आंगोण करतात आनी हांगा थिंगा भोंवतात हे आंगोण करून. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, देवाक हे सगळें आमचें देवाक हे मानना. हे सगळे योद्न, हे सगळे सॅक्रिफायसीस हे देवाक मानना. कित्याक तो एक बापूय आनी एक बापूय आपल्या भुरग्याक कितें दिवंक जाय तें जाणा. आमी कितें करतात, आमी सौदागर जाल्यार आमी सौदा करता देवाशीन. तूं तर हे म्हाका दिशी जाल्यार हांव तुका हें दितलो. वाय डू वी डू दॅट? तशें जाल्यार आमचो मोग मतलबी जावन आसा, आमचो खरो मोग न्हू. जोरी तर आमच्या आवय बापायक आमी म्हणत थोर जाल्यार म्हाका तूं हें दीत जाल्यारूच हांव हें तुजें करतलें जाल्यार हो मोग खरो मोग जायना. देवा तूं म्हाका दी ओ ना दी, हांव तुजो मोग करतलो. दिस इज ट्रू लव. I will love you, Lord, whether you give me this or not, whether you heal me or not, whether you pay my bill or not, whether you pay my rent or not. म्हजो installment फारीक जावं या ना जावं, जेजू हांव तुजो मोग करतली. This is real love, not the love which says म्हाका तूं भुरगें दीत जाल्यार हांव तुजेशीन येतली, तुका हांव जेलो दितली, तुका हांव वाती दितली, तुका हांव भांगार दितली. That's not the real love. देवाक तें मानवना. हालेलुया. कितें मानवता ताका जेन्ना तूं तुजो क्रिस्तुचे खांदार उबारता, तूं सोंसता. You go through that fire, you go through it because you know the fire is good for you. Tell your neighbor the fire is good for you. Come on. The fire is good for you. Huh? लेवीच्या पुतां धुवांक तो नितोळ करतलो. आपले पवित्र सोबेक नितोळ कवत नासतना, मिरी नासतना तो पवित्र सांबाळटलो. He is going to keep you holy. How? By becoming a refiner's fire. He is going to purify you by allowing people to show attitude towards you. Can I tell you a story? How the pearl is formed. Do you want to hear how the pearl is formed? Pearl? Call a pearl कितें तें M-O-T. Okay, good, you put pearl there. So there's a purpose. There's a purpose. ते oyster ओ त्यो कितें म्हणटा तेका शिणाण्या भाशेन आसता ते व्हड हां Menio. Okay, it's the first time I'm hearing that. Menio. I think it is. It's a shell. Okay, it's a shell. Call it? Shell. Okay. They say that how this pearl is formed. Listen to this. ते shell थिंगा पोनाक उदकान आसता आनी वयता ते नुस्त्यान ते चूप करून खाता न्हू. ओके. एक दीस एक माती ते अशें करतना एक माती थिंगा मातयेची कोणी येता आनी ताचे आंगान भितर तांचे आंग भितर मोव आसता, लावये आसता, लावये. ओके, तूं जाणा खुब्याचें आंग भितर लावये आसता. ओके, एक मातयेची कोणी वयता तेतून भितर. सो ते शेल कितें करता, शी डज भायर उडोवपाक माती. इरिटेटिंग मी, गो अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी. कित्याक तूं आयलाय म्हज्या जिवितान, भायर सर. It starts to irritate. पूण जायना, चिकटलो.
त्याच्या आंगान भितर चिकटला आनी वचत ना. आर यू फायंडिंग समथींग फॅमिली इन दीस? ओके, कसली पोन वती म्हज्या जिवितान आयली. कित्याक म्हूण आयले? म्हाका त्रास दिवपाक? परत अशें म्हण, हांगा येनाका, म्हाका नाका, गो गो. पूण कितें करतलो? आंगान चिटकला. It is a relationship. Say it's a relationship. Maybe it is a marriage and the wife is irritating and the husband is irritating. Got it? Get out. Get out. जितले ही माती त्या शेल ताका इरिटेट करता, ताका आतां तें सोल्युशन मेळना. कित्याक तें भायरूच वचना, आंगान चिट्टलां. Say it's a relationship. It may be your mother-in-law. It's a relationship. It may be your husband. It's a relationship. It cannot go away. जें कितें देवान घडोवन हाडला, बांदून हाडला, मनशांनी दोशी करूंक जायना. Hallelujah. That husband of yours, no matter how irritating he is your husband and he is one with you in your flesh. You cannot throw him out. And ती बायल तुजी जाचे देवा मुखार तुवें तो साक्रामेंट जोडला, ही जावन आसा बायल तुजी कितली इरिटेटिंग जावन. करे इरिटेटिंग. नॉट गोईंग. ते शेल कितें कोत्ता? भायर वचना म्हणून ती लाव ताचे वयर घालता. दर एका दिसा तेचे वयर घालता आनी ते मातयेची कोणी ते लावीन भितर करून उडना मारता. ओके, what is happening? Instead of cursing, get out of my life, I don't want you, you're so irritating. If you start to say, I love you, I want to bless you, I want to pray for you, cover the mistakes, ताची चूक cover कर, ताका मोग दी, love that person, बरी उतरां ओलय ताचे वयर. You know, ती मातयेची कणी. You know, as soon as you start blessing people, you see how wonderful they will become. If you tell your wife you are so beautiful, she will really become beautiful. Hallelujah! Come on, I'm speaking to somebody. If the husband says, "Kiden dista, ton poi chehra to dekho." कितें दिसता पळय तें पळय काय बरें दिसता. तेची स्कीन टोन पळय काय बरी, नॉट ऑयली, नॉट नथींग, इट इज नॉर्मल, सो ब्युटिफूल. काय बरें तें कोत्ता फेशियल आनी काय बरें तें हेअर कोत्ता. तुजें पळय कांगरे केंस आनी काय ना अशें 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 अशें. out the soul, flesh says, I am getting irritated with you. But when you start to tell that person, God loves you, no matter how you irritate me, I will still bless you, I will still pray for you. हांव तुजे पासून मागतली, हांव तुजे पासून तुजेर हांव ब्लेसिंग घालतली, हांव तुका बक्षितली. You know, that person is being lavished in your love, lavished in your prayers. आनी ती कोणी अशी ते लावीन भितर वचोन एक दीस ते एक मोती जाता. Did you get it? ती मातयेची कोणी जी ताका इरिटेट करताली. What is that called? Mene for that shell irritate करताली. एक दीस ते भितर मोती जाता. आनी जेन्ना they go diving underneath, they take all these shells, उकतें करता तेन्ना lovely आनी expensive. तेच मातयेची कोणी जाका वालोर नासलो, जाका मनीस आपल्या पांया तळा घालताली, ताका एक दीस वालोर मेवता. हेंचें जालां ह्या प्रोसेसाक लागून. तेच परी म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनी जावन आसा तुजें आनी ताचें जिवीत, जो तुजे कुशीक बसला ताचें जिवीत. द पर्सन नेक्स्ट टू यू, इट इज द लायफ ऑफ द पर्सन हू इज इन युअर हावस. आनी जायते जाणां आमकां हें इरिटेशन आमकां लायक जायना. जे परी एक सॅन्ड पेपर आमी घेता आनी हें सॅन्ड पेपर घेवन वी टेक दीस एंड वी स्क्रब एंड वी स्क्रब एंड वी स्क्रब एंड वी स्क्रब. फर्निचर आमी स्क्रब करता तेन्ना आमच्या ह्या फर्निचराक तें बरें लागना. आय 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 तांकां जिवीत आहलें जाल्यार तें काबड कितें म्हणटालें आहलें आय 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 ते सॅन्ड पेपर येता जाणा. चिका 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 चिका
आय 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 आय. पूण मागीर ती पॉलिश घेवन छक 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 छक. आवयस खंयचे हाडला काबड? काय बरें चकचकता. काबडाक तर तोंड आहलें जाल्यार म्हणटा तूं नोखय, म्हाका कितलें इरिटेशन घेवचें पडलां हें इतलें म्हाज्या जिवितान शायन जावपाक. Do you understand? Hallelujah. God is in the process of polishing you. God is in the process of cleaning you. जी तुज्या जिवितान खोता आसा ती भायर काडटा. पूण तुज्या जिवितान असली मनशां येतली जी तुका इरिटेट करतली. भायर वच म्हणटले, वेश मार म्हणटली, पूण वच म्हणटली. Bless them, love them. They are going to become as pearls into your life. जे पांया पोंदाक घालपाक आसले आख्खो संवसार, पूण तें देव एक मोती करतलो एक दीस. जोरी तोर तूं मातशें पाशियेंस काडलें जाल्यार आनी ह्या उशान भितर मातशें होल्ड ऑन. कित्याक जेजून तुका सांडूंक ना. He's controlling that fire. Come on. God has not left you. God has not left you. Tell your neighbor, He's making me pure. He's making me holy. Because He is holy. Hallelujah. One day when you get before the Lord, तूं देवाक आर्गां दितलें. जेजू तुजें उतर म्हजे भितर आयलें, म्हजें दोळे उक्ते जाले. Hallelujah. Don't you think your mother-in-law is a blessing now? She's making you a pearl. Don't you think your husband is a blessing now? He's making you a pearl. Don't you think your wife is a blessing? She's making you a pearl. Don't you think those attitude people on the road are a blessing? They are making you a pearl. Hallelujah. Hallelujah. Oh my, if you understand this word, you will never say, Lord, why? This is why. कित्याक तो तुका पवित्र कोता, नितोळ कोता आनी हाका लागून तुज्या जिवितान हो उजो सुबेज जाला. Amen. He is controlling. Never forget, this fire is not a wildfire. It is a controlled fire. He is controlling it. Temperature gauge ताच्या हातीन आसा. चड वाडोवंक दिवचो ना, तुका उलपावचो ना. टायम जातकच ठक करून आपलो हात उज्या वयलो काडटलो आनी तूं तुजो रूपकार आनी जेजूचो रूपकार एक दिसतलो. जेन्ना लोक तुका पळयतलो म्हणटले इतलें रागेश्टांतलें चेडूं आतां हें काय बरें खालतें जालां. हो इतलो राग करी आपले बायलेक इतलें वायट म्हणून आतां पळय ती काय बरी मोगान चलता. What happened is the fire. Thank God for that fire. Hallelujah. Stand up in the presence of God. Hallelujah.